रानाघाट भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस बार सरस्वती पूजा में थीम का नया आयाम जोड़ा। छात्रों ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों को अपनाने का संदेश देने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस बार उन्होंने शरीर साफ करने में उपयोग होने वाले धोदल से सरस्वती प्रतिमा का निर्माण किया है। इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए स्कूल परिसर में छात्रों और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सूत्रों के अनुसार रानाघाट कामारपाड़ा भारतीय उच्च विद्यालय के छात्र हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार करीब 300 से अधिक छोबड़ा का उपयोग कर 25 दिनों में यह अनूठी प्रतिमा बनाई गई है। स्कूल की इस पहल ने न केवल अनोखी कारीगरों को दर्शाया बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। আসলে বর্তমানে আমরা সাবান ঘষার সময় আমরা লোফা ইউজ করি, যেটা প্লাস্টিকের, যেটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি নয়, সেটা ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন আমরা কিন্তু ইউজ করতাম সেই ধুন্দুল, সেই ধুন্দুল খাবারটা করে, যেটা একদম ন্যাচারাল ইকো ফ্রেন্ডলি। তো ভাষা মধ্যে হঠাৎ করে প্ল্যান হলো যদি ওটা ইউজ করা যায় তো সবাইকে দেখানো যাবে যে হ্যাঁ কত সুন্দর একটা জিনিস ছিল। তো সেটাকে দেখানোর জন্যই, প্রমোট করার জন্যই বলা যায় আমরা এরকম প্ল্যানিং মাথায় নিয়ে এসেছিলাম। আমরা কতদিন লেগেছে করতে প্রায় 25 দিন লেগেছে এবং প্রায় 300-এর বেশি ছোবড়া লেগেছে। যিনি করলেন তিনি কে, কোথায় থাকেন? যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন বহরমপুর কাশিমবাজারের, ওনার নাম গোপাল কর্মকার। উনি তো আগেরবারও করেছিলেন। করেছেন। এবার আমরা নদিয়া ফার্স্ট হয়েছিলাম। আচ্ছা, এবারও তো করলেন? এবারও করলাম। আপনার নাম ডেজিনেশন? আমার নাম ডক্টর বেন মহাদেব। আমি রানাঘাট ভারতীয় হাই স্কুলের এইচএম কাম টিআইসি।